ফাইনাল খেলা শুরু হয়ে গেল। মাঠের উত্তর প্রান্তে মুরমু সোরেন, দক্ষিণ প্রান্তে সন্দীপ এফসি। আদিত্যরা খেল ফাইনাল খেল থেকে খেলোটা এতহম আকারা ফাইনাল খেলোটা হিরনা উত্তর পাটা মুরমু সোরেন, দক্ষিণ পাটা সন্দীপ স্পোর্টিং। দক্ষিণ তালায় ফুটবল লড়াই বলাতে লাহাচালার নাক গরু মোটু মুরমু সোরেন এফসি। আবার বলাতে নুল হিন্দুর চেষ্টা সন্দীপ স্পোর্টিং। তালাটা হিরে বল ako talaga adik Jehera Talmi di Sporting bol chalawan खेलों dahil kon paide throwing huyo hoite di Sporting lagi gate खेलों lagi time check abar bola chalawan na kurumutu Musorin FC mega pata set kon abar si adik Jehera Kilian Musorin FC kita pata punto lagi bol Muhammad Soren FC punco abar untuk Subha salah dah hidup Subha Sokoy payah ada umpuj lagi baju jompat abar si punco abar oh kakak oi oh kakak sabu Sokoy payah jaga ready free ball nyala punco lagi di jompat bol chalawan nak khilot dahi kon pai de throwing huyo Muhammad Soren FC Katun ote Sumi adik Jehera bola bahale Katun abar tala dah bol Mumu Soren FC sundur jaga di kira jaga re oh pancur aluson ya inang kita dah bawa kami tadi inang dah di Jehera gol kita tadi ke final खेल inang dah segi final satu nak gol tege nuku final tege chance ko nyamakan tahu ko hama dekana adik Jehera खेल adi moj ko खेल kana joto खेल ge nyel huyuk kana nuku Muhammad Soren FC talare nyela po final खेल re okoi champion wa gol shot Sundip Sporting engkau Sundip Sporting khiladi ko bangko koma adi napai ko khelok kana abar tiga empat hasil kolah jalan dengan cesta Sundip Sporting engkau Muhammad Soren FC talare Jehera abai Muhammad Soren FC bola telah jalan ke rumah Sundip Sporting empat hasil kon Sundip Sporting adik Jehera bol untuk ke box re lihat ya Sundip Sporting abar Katun abar si Katun abar Sundip Sporting kota lari adik Jehera Talmi Katun re dengan cesta berkata tho karena tala dah hidup bol adik Jehera Haidi adik Jehera Haidi sabu kalau Kilian abar umput muncul lagi dia pada sagun lagi sagun pas om lagi nombor dan lepas tak bola telah ada kurumutu Govinda abar Katun bola telah Sundip Sporting samang awal si Muhammad Soren FC talare adik Jehera jaga re sagun apa ini sagun Subas lagi Subas engkau gol pas Subas final खेल adik Jehera kalau bola telah jalan ke kurumutu Sundip Sporting jaga pada sekon out lane beratur bol chalawan kena abar si Sundip Sporting ketika abar Sundip Sporting aku ayat kare bol untuk pereda lehai abar Muhammad Soren FC jaga pada sekon bola telah hidup nak kurumutu Muhammad Soren FC kalah dah hidup bol Subas lagi Subas abar Ponco lagi Ponco Katun lagi bola hala Katun onek time se tahe na adik time se abar sabu abar se bol to khule andar he ka bol chana khule dahi kon pae de engkau ada foul kalau dah ikut meta free kick ni nak sojo Muhammad Soren FC samang re sol lagi ready ombung jangan mau mati dia kata ठीक है macam pada punco lagi adik Jehera jaga re punco bola telah jalan ke kurumutu lega jaga ke shot na cesta abar si
बोल हुई दाड़िया क्या कार्टून और तेरे में डाके कार्टून जैसे क्या कार्टून बोलाते आदि बोलाते ना थोड़ा धैर्य आवे जो सोल मैं कैसा रसे गोलू खोका तीरा तेरा बोले सब क्या ऐसा दिखे मैं गनो वो तो गोलू खोका तीरे चुंबक में ना नाठा है लेका बोले सब के मैं देखे ना हफ्ता ही मैंने थारो बताओ तो